Hi viewers, I'm very happy to see you again in this episode, and I hope all of you are fine and success in your life. I have explained how we construct English sentences grammatically in 18 episodes of videos before. I hope that all of you have been able to apply them in spoken and written English, which in turn it can be very useful to increase your knowledge then. Well, viewers, in this episode 18, I would like to explain degrees of comparison. I think you have been familiar with this subject, but for those who want to learn further about it, let's see the explanation of the degrees of comparison on the next screen. Viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah degrees of comparison atau tingkat perbandingan. Apa itu degrees of comparison? Degrees of comparison atau tingkat perbandingan merupakan frase yang bermakna membandingkan sifat atau keadaan suatu benda atau seseorang terhadap benda atau orang lain. Tingkat perbandingan terdiri dari 3 tingkatan. Pertama, tingkat perbandingan biasa atau positive degree. Kedua, tingkat perbandingan lebih atau comparative degree. Ketiga, tingkat perbandingan sangat atau superlative degree. Pola tingkat perbandingan yang pertama, A. Kata sifat atau adjektif yang mempunyai 1 atau 2 suku kata. Suku kata itu pemenggalan kata. Mari kita lihat bersama-sama polanya. Positive degree, kata sifat biasa. Comparative degree, tingkat perbandingan lebih, di belakang adjektifnya ditambah dengan ER. Kemudian tingkat perbandingan sangat, di belakang adjektif ditambah dengan EST. Contoh, tall menjadi taller, tallest. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Berikutnya, clever menjadi cleverer, cleverest. 2 suku kata masih menggunakan pola ini. Untuk perbandingan lebih ditambah ER di belakangnya dan perbandingan sangat ditambah EST di belakang adjektifnya. Cheap, 1 suku kata menjadi cheaper untuk perbandingan lebih dan cheapest untuk perbandingan sangat. Berikutnya B, kata sifat atau adjektif atau keterangan adverb yang mempunyai 3 suku kata atau lebih. Polanya sebagai berikut. Pada tingkat perbandingan lebih, di depan adjektif atau kata sifat atau adverb ditambah dengan more. Kemudian untuk tingkat perbandingan sangat, di depan adjektifnya ditambah dengan most. Contoh, beautiful, lebih dari 3 suku kata, menjadi more beautiful untuk perbandingan lebih dan most beautiful untuk perbandingan sangat. Berikutnya, slowly dengan perlahan, more slowly lebih perlahan, most slowly sangat perlahan. Contoh berikutnya, economically menjadi more economically untuk tingkat perbandingan lebih dan most economically untuk tingkat perbandingan sangat. Berikutnya, expensive menjadi more expensive untuk perbandingan lebih dan most expensive untuk perbandingan sangat. Berikutnya, careless menjadi more careless untuk tingkat perbandingan lebih dan most careless untuk tingkat perbandingan sangat. Berikutnya,
careful, more careful, most careful. Yang berikutnya C, tingkat perbandingan tak beraturan atau irregular degrees of comparison. Pola ini tidak mempunyai acuan yang jelas, sehingga mau tidak mau kita harus menghafal. Walaupun dia satu suku kata tidak mengacu pada poin A. Misalnya good menjadi better, menjadi best, baik, lebih baik, sangat baik. Adverb well dengan baik menjadi better dengan lebih baik, best dengan sangat baik. Bad, worse, bad jelek, worse lebih jelek, worst sangat jelek, far jauh, farther atau further lebih jauh, farthest, furthest paling jauh, many dan much artinya banyak, tapi many digunakan untuk benda yang dapat dihitung dan much untuk benda yang tidak dapat dihitung. Maka comparative degree atau tingkat perbandingan lebihnya menjadi more, sama much dengan many, dan most untuk tingkat perbandingan sangat. Little sedikit, less lebih sedikit, least paling sedikit. Contoh kalimat: Amir is 18 years old. Anton is 20 years old. Ahmad is 25 years old. Kalimat apa saja yang dapat kita buat dari fakta yang ada yang mengacu pada pola kalimat perbandingan, yang mengacu pada tingkat perbandingan. Anton is older than Amir. Is bisa dipakai, bisa tidak. Amir is younger than Anton or Ahmad. Ahmad is the oldest one. 2. The price of this car is 175 million rupiah. The price of that car is 200 million rupiah. Menjadi the price of this car is cheaper than that one. The price of that car is more expensive than this one. Nomor 3, my English test score is 78. His English test score is 85. Her English test score is 90. Maka perbandingan yang dapat kita buat, his English test score is better than mine. Her English test score is the best. My English test score is lower than his or hers. My English test score is the lowest one. Nomor 4. The plane takes 2 hours from here to Surabaya. The plane takes 3 hours from here to Jakarta. Perbandingan yang dapat kita buat sebagai berikut. The plane takes longer from here to Jakarta than to Surabaya. The plane takes shorter from here to Surabaya than to Jakarta. Jakarta is farther than Surabaya from here, or from here to Jakarta is farther than Surabaya. Well, viewers, now exercise. You do it by yourself. Complete the sentences based on the given facts. Number 1, our English teacher was coming at school at 6 a.m. We were coming at school at 6:15. What is the comparison we can make from the fact? It's okay. Our English teacher was coming at school earlier than we were. We were coming at school later than our English teacher was. Number 2, my father transferred 2 million rupiah for my school expenses.
My uncle transferred 3 million rupiah. It's okay. My father transferred less money than my uncle. My uncle transferred more money than my father. Number 3, I am 17 years old this year. You are 20 years old this year. It's okay, I'm 3 years younger than you are. You are 3 years older than I am. You can also say you are 3 years older than me. Number 4, she is 170 centimeter tall. I am 167 centimeter tall. It's okay, she is taller than I am. I am shorter than she is. Number 5, Hypermart sells staple food. Hyperstore sells staple food and others. So what's the answers of the blank? It's okay. Hyperstore sells more completely than Hypermart. Hypermart sells less completely than Hyperstore. Well, viewers, I think that is all for the explanation of degrees of comparison, and I hope you understand well. And thank you very much for your attention. See you on the next episode.